بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مشہور روایت ہے، ایک بدبطن بادشاہ نے کسی خدا رسیدہ بزرگ کو گرفتار کیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ تمہارا رب کوئی تعجب خیز معجزہ دکھائے، ورنہ تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے مومن بزرگ کی آنکھوں سے اشک نکل کر رخسار پر بہنے لگے اور اس بزرگ نے رب تعالی سے فریاد کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے رب کریم، اس بد دین کے چنگل سے ہمیں آزاد فرما اور ان بد دینیوں کو اپنا معجزہ قدرت دکھا دے۔ پھر اس بزرگ نے ایک شخص کو اونٹ کی مگینیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر اللہ کے نیک بندے نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندھا کر کے بادشاہ کو دیا۔ وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوندھا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرایا۔ دو کراماتیں دیکھ کر یہ بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا، یہ سب نظر بندی اور جادو کا کرشمہ ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بادشاہ نے مجلس سما منعقد کرائی تاکہ ان درویشوں کو آگ کے جوش میں ڈال سکے، لیکن حق تعالی کی وحدانیت کو جلال آ گیا اور آگ کو گلزار بنا دیا، اور اللہ کے نیک بزرگ اور ان کے ساتھی سمیت جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو کر اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر ایک درویش بادشاہ کے بچے کو گود میں لے کر آگ میں کود پڑا اور تھوڑی دیر تک بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ اپنے بچے کی فراق میں بے چین ہو گیا، مگر چند منٹوں میں درویش نے بادشاہ کے بچے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا کہ بچے کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک باغ میں تھا جہاں سے میں یہ پھل لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر بھی ظالم و بد عقیدہ بادشاہ کا دل نہ مانا اور اس نے اس بزرگ کو بار بار زہر کا پیالہ پلایا، مگر ہر مرتبہ زہر کے اثر سے اس بزرگ کے کپڑے پھٹتے رہے۔ ان پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ جو اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے کسی مصیبت یا پریشانی کو ان پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے بھر گئے تھے، ان میں قبیلہ کندہ بھی تھا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار اعظم اشعث بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتے ہی اشعث بن قیس نے بآواز بلند اپنے جرم ارتاد کا اقرار کر لیا اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا اور اپنی بہن حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم قسم کی عنایتوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار، جس نے مرتد ہو کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق کیا، ایسے خونخوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر کیوں نوازا؟ لیکن جب حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے صادق الاسلام ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے کہ عراق کی فتح کا سہرا انہیں ہی سراہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی جانبازی کی، جو حیرت ناک مناظر پیش کیے، انہیں دیکھ کر سب کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرامت نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کے جن انمول جوہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا تو میں نے ایک شخص کو بار بار یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا تھا، ہے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تیرا کیا حال ہے؟
और क्यों और किस बिना पर तुझे अपने जहन्नमी होने का यकीन है? ये सुनकर उसने ये कहा, ऐ शख्स, मेरा हाल ना पूछिए, क्योंकि मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने के लिए उनके मकान में घुस पड़े थे। मैं जब तलवार लेकर उनके करीब पहुंचा तो उनकी बीवी साहिबा ने मुझे डांट कर शोर मचाना शुरू कर दिया, तो मैंने उनकी बीवी साहिबा को एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला तेरे दोनों हाथों और दोनों पाँवों को काट डाले और तेरी दोनों आंखों को अंधा कर दे और तुझको जहन्नम में झोंक दे। ऐ शख्स, मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पुरजलाल चेहरे को देखकर और उनकी उस कहराना दुआ को सुनकर कांप उठा और मेरे बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया और मैं खौफ और दहशत से कांपते हुए वहां से भाग निकला। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की 4 दुआओं में से 3 दुआओं की जद में तो आ चुका हूँ। मुझे देख रहे हो, मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव कट चुके हैं और दोनों आंखें अंधी हो चुकी हैं। अब सिर्फ चौथी दुआ बाकी है, यानी मेरा जहन्नम में दाखिल होना रह गया है और मुझे यकीन है कि ये मामला भी यकीनन होकर रहेगा। चुनाचे अब मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ और अपने जुर्म को बार बार याद करके नादिम और शर्मसार हो रहा हूँ और अपने जहन्नमी होने का इकरार करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफ्फार और गफूर रहीम है। लेकिन अगर कोई बदनसीब उसके महबूब बंदों की शान में कोई गुस्ताखी और बेअदबी करता है तो खुदावंद कुद्दूस की कहारी और जब्बारी उस मरदूद को हरगिज हरगिज माफ नहीं फरमाती, बल्कि जरूर बिल जरूर दुनिया और आखिरत के बड़े बड़े अजाबों में गिरफ्तार कर देती है और वो दोनों जहानों में कहरो कहार गजब जब्बार का इस तरह सजावार हो जाता है कि दुनिया में लानतों की बार और फटकार और आखिरत में अजाब नार के सिवा कुछ नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिन दोनों बागियों ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान का मुहासरा कर लिया और उनके घर में पानी की एक बूंद तक का जाना बंद कर दिया था और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो प्यास की शिद्दत में थे, मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुलाकात के लिए हाजिर हुआ तो आप उस दिन रोजादार थे। मुझको देखकर आपने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन सलाम, आज मैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीदार पर अनवार से ख्वाब में मुशर्रफ हुआ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इंतहाई मशफ़क़ाना लहजे में इरशाद फरमाया कि ए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जालिमों ने पानी बंद करके तुम्हें प्यास से बेकरार कर दिया है। मैंने अर्ज किया, जी हाँ। तो फौरन ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक डोल मेरी तरफ लटका दिया जो निहायत ही शीरीं और ठंडे पानी से भरा हुआ था। मैं उसको पीकर सैराब हो गया और अब उस वक्त बेदारी की हालत में भी इस पानी की ठंडक मैं अपने दोनों छातियों और दोनों कंधों के दरमियान महसूस करता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो उन बागियों के मुकाबले में तुम्हारी इमदाद और नुसरत करो और अगर तुम चाहो तो हमारे पास आकर रोजा इफ्तियार करो। ए अब्दुल्ला बिन सलाम, मैंने खुश होकर ये अर्ज कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आपके दरबार अनवार में हाजिर होकर रोजा इफ्तियार करना ये जिंदगी से हजारों लाखों दर्जे ज्यादा मुझे अजीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं उसके बाद रुखसत होकर चला आया और उसी रात में बागियों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने दोनों शहजादगान हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ हरम काबा में हाजिर थे कि दरमियानी रात में नागिहां ये सुना कि एक शख्स बहुत ही गड़गड़ा कर अपने हाजात के लिए दुआ मांग रहा है और ज़ारो जार रो रहा है। आपने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास लाओ। वो शख्स इस हाल में हाजिर खिदमत हुआ कि उसके बदन की एक करवट फालिज ज़दा थी और वो जमीन पर घसीटता हुआ आपके सामने आया। आपने उसका किस्सा दरियाफ्त फरमाया तो उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मैं बहुत ही बेबाकी के साथ किस्म किस्म के गुनाहों में दिन रात मदहोश रहता और मेरा बाप जो बहुत ही साले और पाबंद शरीयत मुसलमान था बार बार मुझको टोकता और गुनाहों से मना करता रहता था। मैंने एक दिन अपने बाप की नसीहत से नाराज होकर उसको मारा और मेरी मार खाकर मेरा बाप रांजो गम में डूबा हुआ हरम काबा आया और मेरे लिए बद्दुआ करने लगा। अभी उसकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि बिल्कुल ही अचानक मेरी एक करवट पर फालिज का असर हो गया और मैं जमीन पर घसीट कर चलने लगा। उस गैबी
सजा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो रो कर अपने बाप से अपने जुर्म की मुआफी तलब की, और मेरे बाप ने अपनी शफकत कदरी से मजबूर होकर मुझ पर रहम खाया और मुझे माफ कर दिया और कहा कि बेटा चल, जहाँ मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी उसी जगह अब मैं तेरे लिए सेहत और सलामती की दुआ मांगूंगा। चुनाचे मैं अपने बाप को ऊँटनी पर सवार करके मक्का मुअज़्ज़मा ला रहा था कि रास्ते में बिल्कुल नागहां ऊँटनी एक मकाम पर बलक कर भागने लगी और मेरा बाप उसकी पीठ पर से गिरकर दो चट्टानों के दरमियान हिलाक हो गया। और अब मैं अकेला ही हरम काबा में आकर दिन रात रो रो कर खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगता रहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी सरगुज़श्त सुनकर फरमाया, ए शख्स, अगर वाकई तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था तो इत्मीनान रख, खुदाए करीम भी तुझसे खुश हो गया है। उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हलफ शरई कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा बाप मुझसे खुश हो गया था। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स की हालत जार पर रहम खाकर उसको तसल्ली दी और चंद रकात नमाज नफल पढ़कर उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगी। फिर फरमाया कि ए शख्स, उठ खड़ा हो जा। ये सुनते ही वो बला तकल्लुफ उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। आपने फरमाया कि ए शख्स, अगर तूने कसम खाकर ये न कहा होता कि तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था तो मैं हरगिज तेरे लिए दुआ न करता। रिवायत है कि एक हबशी गुलाम जो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतहाई मुखलिस और मोहब्बत वाला था, शामत अमाल से उसने एक मर्तबा चोरी कर ली। लोगों ने उसको पकड़कर दरबार खिलाफत में पेश कर दिया और गुलाम ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ काट दिया। जब वो अपने घर को रवाना हुआ तो रास्ता में हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्ने अलकर से उस हबशी गुलाम की मुलाकात हो गई। इब्ने अलकरा ने पूछा कि तुम्हारा हाथ किसने काटा? तो गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन दमाद रसूल ज़ौजा बतूल ने मेरा हाथ काटा है। इब्ने अलकरा ने कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुम्हारा हाथ काटा, फिर भी तुम इस कदर एजाज व इकराम और मदह सना के साथ उनका नाम लेते हो। गुलाम ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने हक पर मेरा हाथ काटा और मुझे अजाब जहन्नम से बचा लिया। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसका तज़किरा किया। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम को बुलवा कर उसका कटा हुआ हाथ उसकी कलाई पर रख कर रुमाल से छुपा दिया, फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में एक गैबी आवाज आई कि रुमाल हटाओ। जब लोगों ने रुमाल हटाया तो गुलाम का कटा हुआ हाथ उस तरह कलाई से जुड़ गया था कि कहीं कटने का निशान भी नहीं था। अल्लाह पाक से दस्ते अदब दुआ है हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।